वेलकम टू कॉलेज क्लासेस। तो यह वीडियो आम डिस्कसन करवा +3 थर्ड सेमिस्टर सब्जेक्ट एमडीसी सोशियोलॉजी यूनिट 2 द्वितीय भाग प्रथम यूनिट रही तुम प्लेलिस्ट देखी पार। तो यही यूनिट बहुत इंपोर्टेंट होगा जाऊँगी। यही यूनिट आम डिस्कसन करवा सोशल एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ वेरियस इकोसिस्टम फॉर स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स, टॉप डाउन एंड बॉटम अप कंजर्वेशन पॉलिसीज and how these impact on equity across class, caste and other social hierarchies with reference to different ecosystems like forest, grasslands and wetlands. So let's discuss it. यार गोटे परिचय रही इंट्रोडक्शन। पृथ्वीर समस्त जीवन इकोसिस्टम उपर निर्भर। सबु जीवंत उपादान रही सबू यही इकोसिस्टम उपर निर्भरशील अटंती। यह केवल परिवेश और जीव विज्ञान सह संपर्कित नुहे। यही इकोसिस्टम केवल परिवेश और जीव विज्ञान सहित केवल संपर्कित नुहे किंतु यह मनुष्य समाज उपरे, अर्थनीति उपरे और सामाजिक समानता सह संपर्क रखि थाए गभीर भाव में। विभिन्न इकोसिस्टम जेपरि जंगल, घासभूमि, जलाशय समय भिन्न भिन्न श्रेणी लोकों जीविका और संस्कृतिर आधार अटे यही इकोसिस्टम। इकोसिस्टम सामाजिक और अर्थनैतिक गुरुत्व रही। प्रथमटी है जंगल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। जंगल भारतर जनजातीय और ग्राम्य लोक मानकर जीवनर अंश अटे। भारतर प्रत्येक व्यक्ति और जनजातीय आदिवासी गुड़िक जो मैंने ग्राम्य रोचंती से जीवन में यही फॉरेस्टर बहुत बड़ अवदान रही। यह इकोनॉमी को मध्य डिटरमाइन करें। सेमानकर जीविका चले थे जेपरि से जंगल रू काठ संग्रह करती, औषध संग्रह करती, महू, लाख, तेनु और जालेणी जोगाजोग करती। वन उपज देशर जीडीपी रे मध्य अंश दे थाए। यही जो जंगल रही आम देशर अर्थनीति उपरे मध्य यह प्रभाव पकाउछि। सामाजिक गुरुत्व रही यही जंगल इकोसिस्टम जंगल अंचल थिबा आदिवासी समुदाय धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन जंगल सह संपृक्त। यह समस्त जानते। यही जंगल इकोसिस्टम परिवेशीय गुरुत्व मध्य रही। यह कौन करथाए, माटी रक्षा करथाए, जल संग्रह करथाए और वायु शोधन रे मुख्य भूमिका ग्रहण करथाए। आमे मनुष्य माने जो गाड़ी मोटर आदि कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि विषाक्त गैस छाड़ुचु ताहा गछ माने ताकू शोषण कर नेउछंती और वायुमंडल को शोधन करिवारे तांकर मुख्य भूमिका रहुछि। एही कारणरू जंगल इकोसिस्टम ग्रामीण, दरिद्र, आदिवासी और नारी मानक पई जीवन रेडी भावे काम करिथाए एही जंगल इकोसिस्टम गुड़िक। द्वितीय इकोसिस्टमटी है घास भित्तिक इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। यह कौन करथे, घास भूमि माने भारतर गोचर अंचल भावे गुरुत्वपूर्ण। चारा और पशुपालन एठी प्रधान अर्थनैतिक कार्य अटे यही घास भित्तिक इकोसिस्टम रे। ग्रामीण परिवार और नोमाडिक पेस्टोराल गोष्ठी माने यही घास भूमि उपर निर्भर करिथांती। जो परिवार माने जाजाबर, नोमाडिक अर्थ है जाजाबर माने, पेस्टोराल जो माने चारण गोटे स्थान अन्य स्थान को जाती और सेठारे रहंती ताकू यही घास भूमि उपर निर्भर करिथांती सेमाने। मध्य भारत और राजस्थान अंचल रे यह एक बड़ सामाजिक आर्थिक प्रणाली अटे यही घास भूमि। घास इकोसिस्टम परिवेश रे संतुलन रखि थाए, माटी को भी क्षय रु रक्षा करते और जल धारणा क्षमता बढ़ाई थाए जहाद्वारा माटी नष्ट मध्य हुए नहीं शीघ्र। तृतीय इकोसिस्टमटी है जलाशय इकोसिस्टम, वेटलैंड इकोसिस्टम। चिलिका, सांबर ह्रद, केओलादे और जलाशय भारतर प्रसिद्ध उदाहरण। जलाशय माछ धरिबा और पानी सेचन पई विशेष भावे सहायता करिथाए। एही वेटलैंड इकोसिस्टम ग्रामीण माछ धरा लोकमानक जीवन एथिपाई निर्भर होइथाए। जलाशय जलशोधन, बन्या नियंत्रण और पक्षी संरक्षण रे मुख्य भूमिका नहीं थाए। यह गोटे गोटे पैराग्राफ हेबो ताकू डेस्क्राइब करी लिखिबो। सामाजिक और आर्थिक समानता सह
ସମ୍ପର୍କ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱିଟି। ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ରକ୍ଷା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନା ସମାଜର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ସମାନ ଭାବେ ଲାଭ ଦିଏ ନାହିଁ। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଅନେକ ସମୟରେ ନୀତି ଓ ପରିକଳ୍ପନା ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାମ ଓ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କ ଅବଦାନ ଅଳ୍ପ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟା ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ, କ୍ଲାସ୍, ଜାତି, କାଷ୍ଟ, ଲିଙ୍ଗ, ଜେଣ୍ଡର ଓ ଅଞ୍ଚଳ ଅସମାନତା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଟପ୍ ଡାଉନ୍ ଓ ବଟମ୍ ଅପ୍ ପଲିସି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୋଇପାରେ। ଟପ୍ ଡାଉନ୍ ପଲିସି କ'ଣ? ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରୀୟ ପରିକଳ୍ପନା। ଏହି ଧାରଣାରେ ସରକାର କିମ୍ବା ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ନୀତି ତିଆରି କରି ତାହାକୁ ଗ୍ରାମ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଲାଗୁ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଟପ୍ ଡାଉନ୍ ପଲିସିରେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଓ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଯେପରି କାଜିରଙ୍ଗା ଓ କାହ୍ନା, ଏହା ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଓ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ଏଠି ଆଦିବାସୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଉପଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ଏହା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ଏଠାରେ ବନ୍ୟ ପଶୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବେ ଓ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସେ ଭିତରକୁ କୌଣସି ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୀବିକା କେଉଁଠାରୁ କରିବେ? ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଗଲା। ବଟମ୍ ଅପ୍ ପଲିସି, ତଳ ସ୍ତରରୁ ଉପରେ ପରିକଳ୍ପନା। ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟମାନେ ନିଜ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ରକ୍ଷା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନାରେ ସିଧାସଳଖ ଅଂଶ ନେଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ, ଜଏଣ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବନ ବିଭାଗ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ମିଶି କମ୍ୟୁନିଟି ବେସ୍ଡ କନଜରଭେସନ୍। ସୁନ୍ଦରବନ, ନେଲାପାଟି, ଚିଲିକାରେ ଗ୍ରାମ ମାଛଧରା ସଂଘମାନେ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ସମାନତା ବଢ଼େ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଧାରେ ଓ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରେ। ଶ୍ରେଣୀ, ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଇକ୍ୱିଟି ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ହାଇରାର୍କିଜ୍। ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ନୀତି ଓ ସମ୍ପଦ ବଣ୍ଟନ ନିଜେ ଏକ ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାଏ। ଶ୍ରେଣୀ, କ୍ଲାସ୍, ଧନୀ ଏବଂ ସହର ନିବାସୀମାନେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଲୋକମାନେ ହାନି ଭୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ଜାତି, କାଷ୍ଟ, ନିମ୍ନ ଜାତୀୟ ଓ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର, କିନ୍ତୁ ନୀତି ତିଆରିରେ ସେମାନଙ୍କ ଆୱାଜ ଅଶୁଣା। କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଏହି ନୀତି ନିୟମ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତା ଉପରେ ନିୟମ ତିଆରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଲିଙ୍ଗ, ଜେଣ୍ଡର, ନାରୀମାନେ ଜଳ, ଜାଳେଣୀ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଲେ ମଧ୍ୟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅତ୍ୟଳ୍ପ। ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ ବା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସୁନ୍ଦରବନ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଛ ଧରା ନିଷେଧ ହେଲେ ଗ୍ରାମ ନାରୀ ମାଛଜୀବୀ ସମୁଦାୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ହାନିରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ସେହି ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଉପରେ ଚଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେହି ପୋଖରୀ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ସମାନତା ଓ ସୁସ୍ଥିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିଗ, ୱେ ଫରୱାର୍ଡ। କମ୍ୟୁନିଟି ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ। ଗ୍ରାମ ସଭା ଓ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନୀତି ନିର୍ମାଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଗଲେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଜେଣ୍ଡର ଇନକ୍ଲୁଜନ୍। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନା ଦଳର ଅଂଶ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଇକୋନୋମିକ୍ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ସ, ପେମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଫଳ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆୱାରନେସ୍। ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ କେତେ ପରିମାଣରେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପଲିସି ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍। ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଆଧାରିତ ନୀତି ତିଆରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହାର ଗୋଟିଏ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ରହିଛି, ସମାପନ।
ଇକୋସିଷ୍ଟମ ମାନବ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଜୀବନ ସେତୁ। ଯଦି ଏହାକୁ କେବଳ ପରିବେଶୀୟ ଭାବରେ ଦେଖିଯିବା ତେବେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସମାନତା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସେପରି ବଟମ୍ ଅପ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ପଲିସି ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ସୁସ୍ଥିର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନାର ମୂଳ ଆଧାର। ତ ଏହା ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 2ର ପାର୍ଟ 2। ଧନ୍ୟବାଦ।